Hi, I am Ibrahim. On this video, we will learn about geometric transformations, especially the discussion about dilatation. Khususnya bahasan tentang dilatasi. To learn dilatation, I'm using props to help us learn dilatations. Let me introduce them one by one. Alat peraga untuk membantu kita belajar dilatasi. Saya perkenalkan satu demi satu alat dan media yang akan kita gunakan. Yang pertama, first we have the geoboard. We use the geoboard as a Cartesian plane. Cartesius untuk meletakkan titik-titik pada sistem koordinat Cartesius. Kemudian second, we also use matrix board. Why? Because in learning dilatation right now, we are going to use two approaches. Mempelajari dilatasi kali ini, selain pendekatan menggunakan the first one is by using geoboard, whereas the second one we are also going to use matrix method or approach. In operating the matrix board, we are going to use these small cubes, which have numbers written on each side, both in sighted written as well as in braille. Dilengkapi dengan tulisan braille. Also, we have pins to mark the dots, as well as rubber band for building or construct the geometric shape that will be dilated. Konstruksi bentuk geometris yang akan didilatasikan. Itu yang akan kita gunakan. Dilatation is one of the topics in the transformation geometry. For this video, we are going to try an easy one, namely in the form of a point. Transformasi. Nah, kali ini kita coba dari hal yang mudah untuk didilatasikan, yaitu berupa titik. Kita ambil satu titik, misalkan titik A. Let's take one point. Let's say it's point A. This point A has coordinates 5, 3. So let's mark it first on the geoboard. Seperti kita ketahui pada for point 5, 3, as we know in other transformation discussions that this geoboard is a Cartesian coordinate plane, where there is a y-axis marked with a line using rubber band, then there is x-axis left to right. Then earlier the y-axis was vertical, and the x and y-axis met at one point, and we named the center point of the Cartesian coordinates 0, 0. To mark point A, 5, 3, we move from point 0, 0. First move to the right by 5 steps. We try 1, 2, 3, 4, 5. Then up 3 steps, 1, 2, 3. It means here is the point 5, 3. Now that the point 5, 3 has been marked with a pin, then we will do the dilatation. Sudah ditandai dengan pin. Lalu kita akan melakukan dilatasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah melakukan dilatasi. In the previous video, we have dilated these points with the center 0, 0. Now this time, we use the center of dilatation not 0, 0, but one point outside 0, 0. Let's say we take the point 2, 1 as an example. We try to dilate point A with the center 2, 1, and only have a scale factor of 2. Dengan pusat 2,1 dan faktor skalanya jangan lupa. Nah, kita ambil faktor skalanya 2 saja. Because our space is limited, we usually name the results of the dilatation using the accent of the letter or name of the starting point. Let's try using the geoboard. Then we mark the center of dilatation. Awalnya yaitu A aksen. Jadi kita kosongkan ini, hasilnya berupa titik koordinat lagi. Mari kita coba menggunakan geoboard ini. Kemudian kita tandai pusat dilatasinya. Pusat dilatasinya tadi 2,1. Untuk menentukan titik 2,1 seperti halnya menentukan titik 5,3, berarti di sini berangkat ke kanan, melangkah ke kanan sebanyak 2. Center of dilatation 2, 1 to determine the point 2, 1 as well as to determine the point 5, 3. It means step to right 2 steps and up 1 step. This is the point of dilatation. Then to do a scale factor dilatation of 2 with the center of dilatations 2, 1, let's do the first step by calculating the abscissa first. From the center of dilatation, the center dilatation is 2, 1. It means the abscissa is 2. Since the point to be dilated is 5, 3, it means the abscissa is 5.
We count from 2 to 5 how many steps? 1, 2, 3. So that means because the dilatation factor is 2 times, from the center of dilatation it has to be twice of 3. It means we just need to add 3 more steps to the right. We count to the right 1, 2, 3. Don't let go of the finger because we just multiplied the abscess. Now we see the ordinate is 3. The origin is 3, while the center of dilatation is 2. The ordinate is 2, so that from the ordinate of the center of dilatation to the ordinate of the origin, there is a difference. Dari ordinat pusat dilatasi ke ordinat titik asal ada perbedaan. How many steps do we count? 1, 2. Then we do a scaling factor of 2. So all we have to do is add 2 steps from the point we are going to. 2 langkah dari titik yang sudah kita tuju barusan. 1, 2. This is where we get the result of the dilatations. That is, we mark the point of the result of the dilatation. Then we have one question. What are the coordinates of the results of dilatation? Let's explore how to trace it. Hasil dilatasi tersebut. Mari kita telusuri. Bagaimana cara menelusurinya? Sentuh tadi. Touch the point of the dilatation result, then move down until you find x-axis. Then move left until you find the center point 0, 0. Remember, mark it. Then we count again to the right. We will calculate the abscess from the result of the dilatation together. Absisnya berapa dari hasil dilatasi tersebut? Kita hitung bersama. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It means the abscess is 8. We then write it down so we don't forget it. Let's write 8. Then we point up because the result of the dilatation point is above the x-axis. Usually we call x and y, or they can also be called abscess and ordinate. We have got the result of the dilatation point A, 5, 3, with the center of dilatation 2, 1, and a scale factor of 2, namely the point 8, 5, which we name is an axon, or is A prime. Just now we have dilated one point. How do we dilate the plane shape? Let's take one example of a flat shape, namely a triangle. Pusat dilatasi 2,1 dan faktor skala 2, yaitu titik 8,5 yang kita beri nama adalah A aksen. Teman-teman belajar, barusan kita telah mendilatasikan satu titik. Bagaimana sekarang kita melakukan dilatasi terhadap bangun datar dalam hal ini? Kita ambil salah satu contoh bangun datarnya, yaitu segitiga. Tentu kalau segitiga digambar atau disimpan dalam sistem koordinat Kartesius, segitiga itu memiliki titik koordinat pada titik-titik sudutnya. Kita misalkan ada suatu segitiga dengan 3 sudutnya memiliki titik A, B. A triangle has coordinates at its corner points. Suppose there is a triangle with 3 corners having point A, point B, and point C. Each has points A, negative 2, 2, B, 0, negative 1, and C, 2, 0. Titik-titik sudut dari suatu segitiga. Kita cabut terlebih dahulu pin yang tadi sudah kita gunakan. Kita akan meletakkan pin atau sebagai penanda dari titik-titik sudut segitiga ini. Pertama, titik A, negatif 2,2. Bergerak dari titik First point A, negative 2, 2. Move from point 0, 0 to the left 2 steps, then up 2 steps. Here comes the point negative 2, 2. Then point B, 0, negative 1. It means on the x equals 0. Then just go down to show that letter the y is negative 1. Lalu tinggal ke bawah saja sekarang untuk menunjukkan bahwa nanti y-nya negatif 1. Nah, disinilah letak. Here comes the point B, 0, negative 1. Point C, 2, 0. Move from point 0, 0 to the right 2 steps. Because its coordinates are y equals 0, it means doesn't move up. This is where point C is located. We built the triangle by connecting the 3 points using rubber bands. Tidak bergerak ke atas. Disinilah letaknya.
titik C. Pertanyaannya, apakah itu adalah suatu segitiga? Nah, kita coba bangun segitiganya dengan cara menghubungkan ketiga titik tersebut menggunakan karet ini. Kita hubungkan menggunakan karet supaya kontras kita menggunakan warna merah. Kenapa menggunakan Let's warna dilatate merah? triangle ABC with the center of dilatation P, -3, -2, and a scale factor of 2. Karet yang menghubungkan ketiga titik ini, dia merupakan bangun segitiga. Segitiga ini sudah terbangun. Mari kita dilatasikan. Kita lakukan dilatasi. Jadi segitiga ABC didilatasikan dengan pusat, katakanlah pusatnya namanya P, -3, -2, dan faktor skalanya 2. Baik, kita tentukan atau kita tandai terlebih dahulu pusat dilatasinya, yaitu titik P, -3,2. Dengan cara yang sama, berarti negatif dari pusat 0,0 bergerak ke kiri sebanyak. Let's mark the center of dilatation, namely point P, -3, -2, by moving from the center 0, 0 to the left as much as 3 steps and go down 2 steps. This is where the center of dilatation we call point P. As I said earlier, dilatating a shape is the same as meditating on each of its corner points. Saya sampaikan bahwa mendilatasikan bangun sama saja dengan mendilatasikan. We will dilatate the point -2, 2 first. We move from the center point of the dilatation. Remember that it is no longer from point 0, 0, but we are from point -3, -2. Point A, -2, 2, from point the abscess dilatated center is 1. Because from -3 to -2 it is 1 away. Absisnya berjarak 1. Ya, karena dari -3 Because the dilatation factor is 2, we multiply the distance by 2. Then we move to the right from this dilatation center by 2. Holding it with the left hand, then we see that from the center of dilatation -2 to 2, the coordinate distance is 4. We multiply it by 2, which means we have to move from the last point, so we move 8 up. Karena belum selesai, kita baru absisnya. Kemudian kita lihat bahwa dari pusat dilatasi -2 ke titik A, -2,2, jarak ordinatnya sebanyak 1, Now, 2, mark that 3, point. 4. We have got the result of point A dilatation. Let's write it down so we don't forget. Point A prime. Kita gerak sebanyak 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tandai titik tersebut. Kita sudah mendapatkan titik hasil dilatasi titik A. Mari kita tulis supaya tidak lupa. Titik A sudah kita dilatasikan. Jadi katakanlah kita namakan A aksen dengan koordinat. Berapa koordinatnya? Lihat, di situ ada. What are the coordinates? Look, it's to the left of the y-axis. It means that it's clear that the abscess is negative. We trace this way from this point. We go down until we find the x-axis. Then move to the right until we find the y-axis, which is exactly at 0, 0. After dropping from the point to the right only one step, it means that the abscess of the result of the dilatation is -1. Dengan cara bergerak ke kiri, karena tadi kita telusuri hanya bergeraknya setelah turun dari titik hasil dilatasi itu ke kanan hanya 1 langkah, berarti kita 1 langkah saja ke kiri. 1. Berarti abscis dari hasil dilatasi adalah 1. Kita tulis dulu supaya tidak lupa. Oke, baik. Kemudian kita bergerak ke atas. Then we move up until we find a point. It means the ordinate is 6. We have got the result of point A dilatation -2, 2, with the dilatation center -3, -2, scale factor of 2. To get the result of dilatation is A prime -1, 6.
In the same way, we will also dilate for point B, 0, -1, with the center of dilatation -3, -2, and the scale factor is 2. What is the abscissa distance from the center of dilatation? Lakukan dilatasi untuk titik B. Titik B berapa tadi? 0,-1. Kita dilatasikan dengan pusat dilatasi -3, -2, faktor skalanya adalah 2. Kita sebut hasil dilatasinya B aksen. Mana tadi B? 0,1 berarti ini, ya. Nah, ini sudah saya tandai. The center of the dilatation earlier is -3, -2. From -3 to 0, it means how far it is 3. Means multiplied by 2 again. The total becomes 6. For the ordinate distance between the center of dilatation and the point of origin, the coordinates of the point of origin are 1. We multiply 1 with a scale factor of 2. Move up 2 steps. We have got the point resulting from the dilatation. We name it B prime. What is the coordinate B prime? We trace the B prime coordinate right on the x-axis. It means that the coordinate is 0. 1, 2, 3. Ingat, itu baru absis kita, gerakan absis. Kalau kita tadi For the abscissa value to move to the left, it turns out that it moved to the left 3 steps to the center 0, 0. Thus, the abscissa is -3. titik asal yang akan dilatasikan adalah 1. Satunya ke atas. Berarti kita tinggal mengalihkan 1 dengan faktor skala 2 dan bergerak ke atas. 1, 2. Kita sudah mendapatkan titik hasil dilatasi 0,-1. We get the results of dilatation of point B, 0, -1, with the center of dilatation -3, -2, on a scale factor of 2, namely B prime, -3, 0. Berapa? Berarti absisnya adalah 0 atau bukan? Bukan. Berarti dia absisnya bukan 0. Yang 0 adalah ordinatnya. Nah, jadi kita tidak perlu mencari ordinatnya karena tadi pada saat menelusuri kita sudah tepat di sumbu X. Tinggal absisnya berapa? Bergerak ke kiri. Ternyata bergerak ke kiri itu dia 1, 2, 3 sampai ke pusat 0,0. Dengan demikian absisnya adalah, ya betul, 3. Sekarang kita mendapatkan hasil dilatasi titik B 0,-1 dengan pusat dilatasi -3, -2, faktor skala 2 yaitu B aksen dengan koordinat 3,0. Now, let's dilatate point C to 0 with the center of dilatation is -3, -2 with a scalar factor of 2. Faktor dilatasinya 2, kita namakan C aksen nantinya. Oke. We trace on the geoboard what is the abscissa distance from the center of dilatation to the origin. We try to use our hands to touch the origin or point C and the center point of the dilatation. We get the abscissa distance of 5, which means multiplied by the scalar factor of 2. The results of the dilatation move 10 steps to the right from the center point. Titik asal. Kita coba gunakan tangan Anda untuk menyentuh dua titik asal dan titik pusat dilatasi. Kemudian kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan jaraknya 5 absisnya. Berarti karena faktor skalanya 2, 5 kali 2. Berarti dia harus berjarak 10 dari pusat dilatasi absisnya. Tinggal tambahkan lagi 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, itu baru absis. Kemudian kalau baru absis, for the ordinate distance, we trace the ordinate distance of the origin and the center of the dilatation is 2. Because the scale factor is 2, it means that we multiply by 2. So we move up 4 steps. Then we get the dilatation result is point C prime. Faktor skalanya 2 berarti kita bergerak 2 kali 2 langkah ke atas. Berarti langkah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. We find C prime at which coordinate? Yes, that's right. Point C prime in 7, 2. We have got 3 points of dilatation results. Itu bergerak 2 langkah. Berarti dia ordinatnya 2. Baik, kita cermati. Kita sudah mendapatkan 3 hasil. Let's check it. A prime -1, 6. B prime 3, 0, and C prime is 7, 2.
siapa tahu tadi kita ada salah menuliskannya, ya. Kita cek, jangan lupa kita cek. Pertama, titik A, hasil dilatasinya betulkah? Sudah negatif 1,6, ya. Telusuri ke kiri satu langkah, kemudian ke atas, betulkah 6? Oke, sudah benar. Kemudian yang B, hasil dilatasinya betulkah 3,0 titik koordinatnya? Kita telusuri lagi. 1, 2, 3, sudah benar. Sekarang yang titik C, apakah benar? Titik C mana tadi ini? Nah, benar. Hasil dilatasinya dia berkoordinat 5,2. Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atasnya 1, 2. Ternyata betul. Di sini ada kekeliruan. Berarti ini harusnya 7. Saya gunakan warna berbeda. Ini harusnya 7,2 ya, bukan 5,2. Oke, sekarang sudah fix. Hasil dilatasinya sudah. Then let's build a triangle using the rubber bands we have to distinguish the original triangle from the dilated triangle with a different color. Semula dengan segitiga hasil dilatasi dengan warna yang berbeda. Please try to trace by using your left hand to trace the original triangle. The right hand is the dilated triangle. Is there any difference? Yes, it is. There is a difference in terms of size. The triangle resulting from the dilatation of a scale factor of 2 produces a shape that is larger than the initial size. Ukurannya hasil dilatasi segitiga yang semula ternyata ukurannya lebih besar. Jadi ternyata dilatasi faktor skala 2 telah menghasilkan satu bangun lebih besar ukurannya dari bangun semula. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi dilatasi ternyata dapat memperbesar. Apakah dilatasi bisa memperkecil suatu bangun? Coba telusuri oleh kalian semua. Berapakah faktor skala yang bisa memperkecil atau berapakah faktor skala yang bisa memperbesar? Untuk menggunakan metode matriks, kita bisa menyatakan titik-titik koordinat suatu segitiga tadi. Now, let's use the matrix word. By using the matrix method, we can also determine the result of the dilatation, the coordinates of a triangle ABC in matrix form. Because there are 3 vertices, the matrix will be of the order 2 times 3. We state it in matrix form, so it is of the order 2 times 3. In the first row, negative 2, 0, 2. In the second row, 2, negative 1, 0. Akan berordo 2 kali 3. Kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi berordo 2 kali 3, negatif 2, 2, 0, negatif 1, 2, 0. Ini sebagai matriks dari titik-titik koordinat segitiga ABC. Lalu inilah yang akan didilatasikan dengan pusat dilatasi negatif 3, negatif 2, faktor skala 2. Karena pusat dilatasinya bukan di 0,0 serta faktor skalanya adalah 2, kita menggunakan satu rumusan atau formula yang sudah jadi. Kita tuliskan faktor skalanya sesuai dari kaidah atau aturan matriks. Kalau skala itu adalah berupa skalar sehingga bisa ditulis dia di depan matriks bilangan 2. Kemudian kita tuliskan elemen-elemen pada matriks titik koordinat segitiga asal ini ya. Negatif 2, 0, 2, kemudian 2, negatif 1, 0. Masing-masing elemennya dikurangi dengan absis dan ordinat pusat dilatasi. This is the initial matrix form for the triangle. And if we want to dilatate the triangle with the matrix method, with the dilatation in the center of negative 3, negative 2, and the scale factor of 2, we got
So as the result, in the first row, there are negative 2 minus negative 3, comma, 0 minus negative 3, comma, 2 minus negative 3 space 2 minus negative 2, comma, negative 1 minus negative 2, comma, 0 minus negative 2. After that, we add with negative 3, comma, negative 3, comma, negative 3 space negative 2, comma, negative 2, comma, negative 2. Lalu pada baris kedua kolom kedua negatif 1 kurang negatif 2. Lalu pada baris pertama kolom ketiga 2 kurang negatif 3. Lalu pada baris kedua kolom ketiga 0 kurang negatif 3. Karena tidak cukup, saya akan menuliskan di bawahnya ditambah dengan apa? Dengan matriks dari pusat dilatasi. Karena ada 3 titik, maka matriks pusat dilatasinya ditulis menjadi 3 kolom seperti saya sebutkan ini. Kolom pertama pada baris pertama adalah absis dari pusat dilatasi, kemudian baris keduanya pada kolom pertama adalah ordinat dari pusat dilatasi. Lalu pada kolom kedua baris pertamanya sama adalah absis pusat dilatasi, baris keduanya adalah ordinat pusat dilatasi. Demikian juga pada kolom ketiga itu adalah absis pusat dilatasi dan pada baris keduanya adalah ordinat dari pusat dilatasi. Nah, jadi setiap kolom bilangannya sama, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2. Mengapa demikian? Kita ada 3 kolom karena kita mendilatasikan sekaligus 3 titik. Nah, ini dalam rangka menghemat ya. Kalau satu demi satu kan nanti lama nih. Nah, jadi kita menggunakan langsung 3 titik didilatasikan. Oke, kita belum menggunakan ini, tapi kita operasikan terlebih dahulu. Di sini kita tulis ulang. Dalam pelajaran materi matriks, perkalian skalar dengan matrik, kita tinggal mengalihkan skalarnya kepada setiap elemen pada matrik tersebut. Kita coba hitung bersama-sama. Kita lakukan operasi hitung untuk mengisi elemen-elemen matriks hasil dari perkalian skalar dan matriks yang pertama ya. 2 kali hasil dari negatif 2 kurang negatif 3. Nah, berarti hasilnya adalah 2 ya. Kita tulis 2 itu untuk baris pertama kolom pertama. Lalu sekarang kita melakukan perhitungan untuk mengisi baris kedua kolom pertama dengan cara mengalihkan skalar 2 kali hasil dari 2 kurang negatif 2. Kita hitung 8. Lalu sekarang kita akan mengisi untuk kolom kedua ya. 2 kali hasil dari 0 kurang negatif 3. Hasilnya berarti 6. Kemudian kita sekarang mau mengisi untuk baris kedua kolom kedua. 2 kali hasil dari negatif 1 kurang negatif 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian sekarang kita akan mengisi untuk kolom ketiga, yaitu hasil perkalian 2 kali hasil dari 2 kurang negatif 3 yaitu 10. Lalu untuk baris kedua kolom ketiga kita mendapatkan dari hasil perkalian 2 kali hasil dari 0 kurang negatif 3 berarti adalah 4. Hasil perkalian dari 2 kali hasil dari 0 kurang negatif 2 yaitu 4. Ini dalam bentuk matrik tambahkan dengan apa? Dengan matrik yang negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2.
Teman-teman Viewers, sebenarnya bisa actually we kita can lihat see from the shape of the matrix alone that it is show that the column shows the order of the abscissa and ordinate. So if there are 3 columns on the matrix, it means that there are 3 dots. Now for the addition of matrices, we use a matrix board. Suatu titik koordinat, ya. Jadi kalau di sini ada 3 kolom berarti ada 3 titik, ya. Ada 3 titik. Demikian. Nah, untuk penjumlahan matrik 2, 6, 10, 8, 2, 4 dan matrik negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, kita menggunakan papan matriks. Kita akan pindahkan bilangan-bilangan pada matriks ini kepada papan matriks. Kita cari kubus-kubus kecil ini yang sesuai angkanya. Kita akan mengisi We will transfer the numbers in this matrix to the matrix board. Let's find small cubes that match the numbers. Fill in on this matrix board. For the first matrix, that is the matrix with the first row 2, 6, 0. Then for the second row, the first matrix is 8, 2, 4. 8, 2, 4. 8, 2, 4. Nah, matrik pertama sudah kita isikan. We have filled the numbers for the first matrix on the matrix board. Then now the second matrix. Namely, the first row has 3 columns, negative 3, negative 3, negative 3. Then the second row, negative 2, negative 2, negative 2. Negatif 3. Kemudian baris keduanya, negatif 2, lalu negatif 2, dan negatif 2, negatif 2. Sekarang sudah diisikan. Now it has been loaded onto the matrix board with the matrix number on the paper. The operation is the addition operation. Operasi jumlah, operasi penjumlahan. Jadi kita cari simbol plus, ya, simbol tambah. Simpan. Well, we have learned about the addition of 2 matrices. Of course, adding 2 matrices must have the same order. Here the order is the same. The first is 2 times 3 and the second matrix is also 2 times 3. This means that we immediately add up for each of the corresponding elements. This means that the first row of the first column in the first matrix is added to the number of the first row of the first column of the second matrix. Setiap elemen-elemen yang bersesuaian letaknya, ya. Contohnya berarti baris pertama, kolom pertama pada matrik ke-1 ditambahkan dengan bilangan baris pertama, kolom pertama, matriks kedua. Dalam hal ini 2 tambah negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 1. In this case, 2 plus negative 3 equals negative 1. Now, it means that the second row of the first column in the first matrix is added to the second row of the second column of the second matrix. It means 8 plus negative 2 equals 6. Kolom pertama. Berarti di sini 8 tambah negatif 2. Hasilnya 6. Oke. Untuk kolom pertama For the first column that has been completed, we said earlier that this column is a sequence of ordinates abscissa. So we do the sum per point. We are looking for a number to fill the first row of the second column. The first row, the second column in the first matrix is added to the first row, the second column, the second matrix. 6 plus negative 3 equals 3. Pada matriks pertama kita tambahkan dengan baris pertama kolom kedua matrik kedua. 6 tambah negatif 3. Hasilnya adalah 3. Lalu sekarang to calculate the second row, the second column in the first matrix, the second row, the second column in the second matrix, it means that we have 2 plus negative 2 equals 0. Pertama, baris kedua, kolom kedua dengan pada matriks kedua, baris kedua, kolom kedua. Dalam hal ini berarti 2 tambah negatif 2. Berapa? 0. Satu lagi. To fill the first row, third column, it means we add up the first row, third column in the first matrix with the third row, the first column in the second matrix. There are 10 plus negative 3 equals 7. 10 tambah negatif 3. Berapa 10 tambah negatif 3? Oh, 7. Kita isikan satu lagi. To fill in the second row, the first column, it means we get from adding the second row, the third column, the first matrix with the second row, third column of the second matrix. 4 plus negative 2 equals 2. So we have got the result. 4 tambah negatif 2 menghasilkan 2.
Baiklah, kita sudah The first row of the mendapatkan result hasilnya, matrix is ya. -1, Baris 3, pertama 7, pada and the hasil second matriks row hasil, is 6, -1, 0, 3, 2. 7, dan Let's pada baris interpret kedua the sum 0, of these 0, 2. matrices. Kita In the first maknai column, the hasil row shows the penjumlahan order of the matrik ini. abscissa and Apa ordinates. maknanya It pada means kolom here 1, there is a kolom 2, point -1, kolom 3 6, maupun baris a 1, point baris 3, 2. Tadi 0, sudah saya and then a sampaikan, point pada 7, kolom 2. pertama, baris itu menunjukkan urutan dari absis dan ordinat. Nah, berarti di sini ada titik negatif 1,6. Kita tulis, belum saya kasih nama, kita tulis dulu aja ya. Negatif 1,6. Kemudian ada titik apa lagi? 3,0, lalu 7,2. Apa ini sesungguhnya? What is this Kita for coba. real? Ya, Yes, it betul. is true Ini that these are the merupakan result of dilatation points. titik-titik That is the hasil result of the dilatasi, dilatation of the coordinate yaitu points hasil of the corner dilatasi points of the ABC titik-titik triangle. koordinat dari titik sudut segitiga ABC. So Tadi A kita sudah prime menyimpan -1, bahwa 6, B kolom prime pertama 3, itu 0, adalah and untuk C prime titik 7, A, 2. kolom We kedua also untuk find that titik by B, using kolom matrices, ketiga so we untuk also titik get the C. same dilatation Berarti result. kalau begitu negatif 1,6 ini bayangan dari titik A, kita namakan A aksen. 3,0 ini berarti bayangan dari titik B adalah B aksen. Dan 7,2 adalah bayangan dari titik C adalah C aksen. Supaya lebih cantik saya berikan dulu di sini simbol 1 tadi negatif 2,2 titik A. Ternyata hasil dilatasi pusat negatif 3, negatif 2 skalar 2, faktor skala 2, yaitu A aksen negatif 1,6. Dan titik B 0, negatif 1 dilatasi dengan pusat negatif 3, negatif 2 faktor skala 2, yaitu B aksen 3,0, dan C titik 2,0 dilatasi dengan pusat negatif 3, negatif 2 faktor skala 2. Thus friends, in solving dilatations or in order to find the results of point dilatation or geometric shapes, we can use these two alternatives, namely the method of using a geoboard with a geometric appearance, and we can also use a matrix board or the matrix method. Titik A, B, C, A aksen, B aksen, C aksen dengan titik koordinat negatif 1,6, lalu 3,0, lalu 7,2. Lalu kita lihat, lalu kita temukan juga ternyata menggunakan matriks mendapatkan hasil yang sama. Dengan What about a demikian, rectangular shape? teman-teman You can do more dalam exercises. You are able to explore menyelesaikan using various center dilatasi points. atau dalam rangka menemukan hasil dilatasi titik atau bangun geometris, untuk hasil dilatasinya, titik-titik koordinatnya, kita bisa menggunakan dua alternatif ini, yaitu metode menggunakan geoboard dengan tampilan geometris, juga kita bisa menggunakan papan matrik atau metode matriks, ya, menggunakan metode matrik dengan bantuan papan matriks dengan menghasilkan hasil yang sama. Silakan bisa dicoba dua-duanya dengan bangun yang berbeda. Nanti kalian bisa menggunakan bagaimana kalau bangunnya That's all for this lesson about geometric transformations for the discussion of dilatation. Have a nice math exercises. Thank you. beragam. Sekian pembelajaran kali ini tentang transformasi geometri untuk bahasan dilatasi. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibrahim pada pembelajaran berikutnya.